सिंगल विज्ञान समर्थक आमर सान्ताली भाषा प्रेमी मैंने आज जो थाना कार्यक्रम उपस्थित होती सहित आम जो पुलिस प्रशासन बंधु मीडिया बंधु जो बंधु मैंने आज कार्यक्रम उपस्थित होती से मो तरफ अशेष धन्यवाद एवं जोहार। आज सान्ताली आज अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यही मातृभाषा दिवस में आज बिल्कुल कहबी जे भाषा गोटे एमती जिनिस जहाद्वारा कि गोटे समाज तार अस्तित्व एवं वास्तविक परिचय प्रदान कर किंतु आमर यही भारत देशर आदिवासी मानकर भाषा आज समाप्त होबार परिस्थिति पहुंची एवं यार दायी मु करी आमर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार आदिवासी मानकर अस्तित्व एवं वास्तविक परिचय को समाप्त करने को उद्यम करुछंती। ताहा सहित आमर वर्तमान जो अच्छा भारत महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से द्रौपदी मुर्मू उद्यम करुछंती जे आदिवासी मानकर भाषा एवं संस्कृति समाप्त करने ताहा सहित आमर जो अच्छा भारत देशर जो आदिवासी एमएलए एमपी सरपंच पीएस जिला परिषद मुख्य एमएलए एमपी सरपंच पीएस जिला परिषद एवं आदिवासी मुख्यमंत्री एमने उद्यम करुछंती जे एही भारत माटीर आदिवासी मानकर भाषा एवं संस्कृति समाप्त करने कारण मैं यहाँ कहूँ ये दीर्घ दिन आदिवासी सम्मेलन केन्द्र राष्ट्रीय सभापति पूर्वतन मयूरभंज सांसद सलखान मुर्मू नेतृत्व में दीर्घ दिन आम डिमांड कर आसुचु भारत 7टी प्रदेश जे आदिवासी मानक मध्य जो सर्वबृहत आदिवासी भाषा सान्ताली भाषा 2003 मसीह पूर्वतन सांसद सलखान मुर्मू नेतृत्व में भारत संविधान 8म अनुसूची अंतर्भुक्त कर डिमांड होची 345 धारा आदिवासी बहुल राज्य झारखंड प्रदेश में प्रथम मातृभाषा भाव मान्यता दि जाओ एवं झारखंड पड़ोसी राज्य ओडिशा बंगाल आसाम बिहार आदि आदिवासी बहुल राज्य 347 धारा अनुसार सेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज भाव मान्यता दि जाओ किंतु आज पर्यंत यही दाबी पूरण हो पारना यही दाबी को कर्णपात कर सान्ताली भाषा को प्रथम राजभाषा और द्वितीय राजभाषा मान्यता पाई आज अवहेला कहीं आज ईर्ष्या कहीं आदिवासी भाषा मान प्रति तेणु से हिसाब से मुझे जदि आदिवासी मान भाषा मध्य जो सर्वबृहत सान्ताली भाषा आज पर्यंत जो डिमांड कर आसुचु आम प्रथम राजभाषा और द्वितीय राजभाषा प्रदान कर कौन कार्यानुष्ठान केंद्र सरकार और राज्य सरकार तरफ ग्रहण करू केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मुझे दोषी सब्यस्त करुच्ची आदिवासी मान भाषा प्रति से ईर्षा अच्छी अवहेला अच्छी जहाँफल दीर्घ दिन डिमांड को आम सफल करा डिमांड पर कार्य करा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भारत सर्वोच्च पद में बसी आम सान्ताली भाषा को प्रथम राजभाषा और द्वितीय राजभाषा से आदेश दौना हाथ में पावर अच्छी हाथ में शक्ति अच्छी जे आदेश देले वर्तमान झारखंड प्रदेश में प्रथम राजभाषा एवं ओडिशा बंगाल आसाम बिहार आदि राज्य द्वितीय राजभाषा हो पारिथा किंतु आज पर्यंत आम महामहिम राष्ट्रपति भाषा उपरे कौन सी कार्य करूना कौन सी मुह खोलुना काठ पुतला भाया आम संविधान मुख्य पद में बसी तेणु मुझे आज धारणा माध्यम राष्ट्रपति को कहना चाहूँगी
যে অবিলম্ব ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପାୱାର ଅଛି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଲାଗୁ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶରେ ସାନ୍ତାଳୀକୁ ପ୍ରଥମ ରାଜଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରି ଆମର ବିହାର ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ବି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବେକାର ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କଥା ଉପସ୍ଥିତ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଆମ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେଉଁ କେତେ ମାସ ତଳେ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସାନ୍ତାଳୀ ଅଲ୍ଟିକି ଲିପିରେ ସେହି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ସେକେଣ୍ଡ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଜୁହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ସମାପ୍ତ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମାନେ ଏହି ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତର ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପାଇଁ ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସଲଖନ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଲକୁଲ ପକ୍କା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବିଜେତା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସଲଖନ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାମ ନ ନେଇ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, এটা সম্পূর্ণ মিছ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଯାହାକି ଆଜି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ବିଜେତାର ଶ୍ରେୟ ଅନ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସଲଖନ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଦେବା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। এবং আজি भी শিক্ষক সরকার মুর্মু জিন্দাবাদ, শিক্ষক সরকার মুর্মু জিন্দাবাদ, শিক্ষক সরকার মুর্মু জিন্দাবাদ। সেই সরকার মুর্মু যাহার নেতৃত্বে আমার সংবিধানের অষ্টম অনুসূচীরে সামিল করা যাইছিলা, সেই সরকার মুর্মুଙ୍କ নেতৃত্বে আজি भी এই অন্তর্রাষ্ট্রীয় মাতৃভাষা দিবসরে 7টি প্রদেশরে ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଏମିତି ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ଆମର ଭାରତର ମହାମହିମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆଜିର 3 ଦଫା ଦାବି, ସେଇ 3 ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ଯେ ସମ୍ବିଧାନର 345 ଧାରା ଅନୁସାରେ आदिवासी बहुल झारखंड राज्य में सान्ताळी भाषा को प्रथम राजभाषार मान्यता प्रदान करा जाओ। सेकेंड दाबी जे 347 धारा अनुसार ओडिशा, बंगाल, आसाम एवं बिहार आदि राज्य में सान्ताळी भाषा को द्वितीय राजभाषार मान्यता प्रदान करा जाओ। सेहीपरि आमर तृतीय दाबी होछि जे सान्ताळी भाषा परि अनेक आदिवासी भाषा अछि, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ହୋ ମୁଣ୍ଡାରେ କୁଡ଼ୁଖାଡ଼ିଆ ଆଦି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ହୋ ମୁଣ୍ଡା କୁଡ଼ୁଖାଡ଼ିଆ ଭାଷା ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ଅନୁସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଏହି 3 ଦଫା ଦାବି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ତ ବୈହା আর মিশিক তেহে যাব অনেক মেনাকা মহাপুরুষ যে উচ্চ হওয়া করা যাবে আশা
ଉଚ୍ଚ କର ନିଜ ମାତୃଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। এইটা ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଏମଏଲଏ, ନା ଏମପି, ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ବି ଆମର ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷା ପରି ପ୍ରଥମ ରାଜଭାଷା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ମାନ୍ୟତା ଦେବା। ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ସରକାର, ଏମଏଲଏ, ଏମପି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ନିଜ ମାତୃଭାଷା। এই কথা অনুসারে ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ମାତୃଭାଷାକୁ ଏମାନେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର 345 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜଭାଷା ଏବଂ 347 ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବେ। କାରଣ যেটিকি भी বর্তমান সুদ্ধা আমার সাংবিধানিক মান্যতা প্রাপ্ত আছে, প্রত্যেক সাংবিধানিক মান্যতা প্রাপ্ত ভাষা প্রত্যেক রাজ্যরে প্রথম রাজভাষা, দ্বিতীয় রাজভাষা ভাবে মান্যতা প্রদান করা যাইছে। আমরা যে ওড়িশা রাজ্যের প্রথম রাজভাষার মান্যতা ওড়িয়া ভাষাকে দিয়া যাইছে। সেকেন্ড অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কু আমার ইংলিশ দিয়া যাইছে এবং থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ভাবে আমার হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষাକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିପରି ଯେତିକି ବି ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ମାନେ ଭାଷା ପାଇଛି, ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଜଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ଏବଂ ଥାର୍ଡ ରାଜଭାଷା ଭାବରେ ଆଜି ମାନ୍ୟତା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ संविधान अष्टम अनुसूची में सामिल हो आदि 25 वर्ष हेबाकू जाउछि। हेले भी आदि कौन सी राज्य रे यहाँ को पठन पाठन शिक्षा क्षेत्र व्यवस्था को सुदृढ़ व्यवस्था करा जाऊ नहीं। अति दुर्भाग्यर କଥା।